मोनसे दुखुनांथाव रादाब हादरनि थाखाय जिउ बावनाय मुंख्लं प्राणेश्वर घोषनि जिउ गैयै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होबाय। थांनाय 0 जुलाइ खालि फुंनि समाव झारखंडनि बखाराव एन्टी नक्सल अपारेशनाव मुंख्लं जानाय प्राणेश्वर घोषखौ बिदाय होबाय। कक्राझार जिल्ला मागुरमारि राभापारायाव थानाय गावनि आंगो नखराव लाबोनानै नेमखान्थि बायदियै दिनै जोबथा बिदाय होयो। मख'नो गोनांदि हादरनि रैखाथिनि थाखाय जिउ बावनाय प्राणेश्वर घोषआ थांनाय 2008 मायथाइयाव भारतीय रौनिया हानजा CRPF आव जयेन जादोंमोन। रौनिया हानजायाव हाबा मावनाया 8 बोसोराव सोलिबाय थानाय समावनो थांनाय 0 जुलाइ थामहिनबा मैया फुंनि समानो प्राणेश्वर घोषनि थाखाय गोसोम सान एबा जोबथा सान जानानै फैयो। झारखंडनि उदखारि हानजा नक्सलबारिनि हेंथायै मैया फुङाव बखार मुंनि जायगायाव CRPF कब्रा कमान्ड'नि मोनसे अपारेशन जादोंमोन। बे अपारेशनावनो CRPF कब्रा कमान्ड' E-209 नि रौनिया प्राणेश्वर घोषआ उदखारिनि गुलियाव मुंख्लं जायो। गावनि नखरनि बिमा-बिफा, फंबाय बिनानावजों लोगोसे अनसुलि बिसि आरो गावनि 5 बोसोर बैसोनि सासे अनजालु फिसाज्लाखौ अरायसमनि थाखाय नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय जायखारलाङो। दिनै बीर मुंख्लं प्राणेश्वर घोषनि जोबथा बिदाय समाव MLA लरेन्स इस्लारिया बिबार बावजोंगिरि महरै बाहागो लायो। बिदाय होनाय समाव CRPFनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर, कक्राझार जिल्ला खुंथाय, कक्राझार पुलिस बिफानजों लोगोसे ओनसोलनि लोब सुबुंफोरा बाहागो लायो। जोबथा बिदाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव MLA लरेन्स इस्लारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदों। ঘোষৰ মৃত্যুৱে আমাক সাময়িকভাৱে দুখ দিছে যদিও এইটো আমাৰ গৌৰৱৰ এটা দিন বুলি আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ আমাৰ এই অঞ্চলৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এজন বীৰ জোৱানে দেহৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যুঁজি তেখেতে আজি শ্বহীদ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেওঁক শেষ বাৰৰ কাৰণে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সকলো ইয়াত সমবেত হৈছে। ইয়াত BTC প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, DC, SP আৰু CRPFৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলেও আজিৰ এই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বাদেও এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন দলৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলেও ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতক যাতে শেষবাৰৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰে। আমি খবৰ ৰাখিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰাও অসম চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী UG ব্ৰহ্মই যোৱাকালি পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিছিলে আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ তেখেতে 50 লাখ যি আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথা তেখেতে ঘোষণা কৰিছে। আৰু CRPFৰ ফালৰ পৰা যি কেন্দ্ৰীয় নীতি নিয়ম আছে সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে পাব, সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ। BTC চৰকাৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি তেখেতৰ ষ্টেচু আমি বনাই দিম আৰু অহা যি তেওঁলোকৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ আছে সেই আদ্য শ্ৰাদ্ধত 1 লাখ টকা সাহায্য কৰা হ'ব বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে আমাৰ যোগেদি ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে। সেইমতে আমি পৰিয়ালক অৱগত কৰিছোঁ। কথাটো হ'ল কি আমাৰ দেশৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ পৰাও যে বিভিন্ন জোৱানসকলে CRPF, আৰ্মি, পেৰামিলিটাৰী বিভিন্ন বিভাগত যে কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন, গৌৰৱৰ বিষয় বুলি আমি ক'ব লাগিব। য'ত আজি প্ৰাণেশ্বৰ ঘোষে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যুঁজি তেখেতে শ্বহীদ হ'ল। সেইকাৰণে আজি ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সকলো ওলাই আহিছে আৰু তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। बे दुखुनि समावनो बीर मुंख्लं प्राणेश्वर घोषखौ नेमखान्थि बायदियै बिदाय होनानै CRPF नर्थ इस्ट सेक्टर शिलंनि IGP अंशुमन यादवआबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। वीर बलिदानी प्राणेश्वर घोष के अंतिम संस्कार में हम लोग आज शामिल हो रहे हैं। कल प्रातःकाल एक खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली बोकारो के जंगल में इकट्ठे हुए हैं। उसमें ये अभियान CRPF द्वारा चलाया गया था।
इस अभियान के दौरान 2 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया और इसी अनुक्रम में हमारे वीर बलिदानी प्राणेश्वर कोच ने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। बहुत ही बहादुर और शौर्य और अदम्य साहस का परिचय उन्होंने अपने सेवा काल में दिया। डीजी CRPF की तरफ से और पूरे देश की तरफ से हम उनको आज नमन करते हैं। फैमिली CRPF फैमिली का वो हिस्सा है और पूरा CRPF बल उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो उनकी स्वतों का भुगतान होना है, जो उनको नौकरी का प्रावधान है, केंद्रीय सरकार की तरफ से भी और असम सरकार की तरफ से भी उनको एक नौकरी का ऑफर हुआ है। असम सरकार ने 50 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ ही CRPF की तरफ से भी हमेशा उनका साथ, परिवार का साथ हम लोग खड़े रहें।